जय श्री कृष्ण नमस्कार दर्शक बंधु माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानक स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु आज आम जाना डिसेम्बर मसरे कुंभ राशि व्यक्ति समय किपरि अतिबाहित हम आज यही कुंभ राशि विषय में आपण मानक मो सुंदर सूचना भाव में बुझेबी। तेबे मोर प्रिय दर्शक बंधु निश्चित भाव में कार्यक्रम को देखंतु। यही डिसेम्बर मसरे आपणकर प्रथम सप्ताह शेष सप्ताह किपरि कटिबो आपण माने निश्चित आपण लाइफ रो कथा जानतु। आमे वर्तमान 11टी कार्ड बाहर करबा एकादश इंद्रियर कार्ड ये शरीतत्व माध्यम आमे किछि आपण मानकु अवगत करैबु। मोर प्रिय कुंभ राशि भाई बहन माने आपण माने निश्चित भाव में अवहेला करंतु नहीं, संपूर्ण भाव में वीडियो टी देखंतु। आपण मानकर किपरि कटुची एई डिसेम्बर मास कार्यक्रम समय किपरि अतिबाहित हम आम ये डिसेम्बर मास विषय जाना। आउ जेहेतु वर्तमान डिसेम्बर मास आउरी विलंब अच्छी तेणु वर्तमान आम कौन करवा ना नवेम्बर मासर 2टी कार्ड बाहर करिया। वर्तमान परिस्थिति कौन अच्छी देखी तापर आम डिसेम्बर मासर कार्ड बाहर करवा। जय श्री कृष्ण कौन आसूची मोर प्रिय कुंभ राशि भाई भणी मानक पई डिसेम्बर मासर कार्यक्रम रे किंतु नवेम्बर मासर वर्तमान परिस्थिति कौन अच्छी टिके देखिदबा। जय श्री कृष्ण। मोर प्रिय कुंभ राशि भाई बहन माने प्रथमे आम मूलाधार चक्र आरंभ करवा। ये गणेश वक्रतुंडीकर स्थान ये चारिपाखुड़ा विशिष्ट मूलाधार चक्र ये हूँ नवेम्बर मास वर्तमान समय। ये वर्तमान समय भितर कौन आपंकर चलती से विषय में संक्षेप में जाना। आपन को सफलता जल्दी किसी गोटे मिलबार वर्तमान जोग कहूँ। आप जो नुआ कम किसी आरंभ करपारती आपको सफलता निश्चित मिल कारण ईश्वर आशीर्वाद वर्तमान आपन साथी अच्छी। आपन को नुआ चाकरी अपरच्युनिटी आसीपे नुआ व्यवसाय किसी योजना करपारती सफलता मिल निज दक्षता पर भरोसा रखु। मोर प्रिय कुंभ राशि भाई भणी मैंने भगवान पूर्ण आशीर्वाद आपन साथी अच्छी। ये पॉजिटिव कार्ड वर्तमान अच्छी। घर परिवार दाम्पत्य जीवन अचानक किसी खुशी वर्तमान देखा रिलेसन में किसी गिफ्ट मिलबार जोग भी देखा। व्यवसायी मैंने हाथ को किसी अर्थ आसबार उपाय प्रस्तुत कर छात्र छात्री मैंने खेलकूद में निश्चित भाव समय अतिबाहित करपारती। तेणु वर्तमान समस्या बा समय बहुत सुंदर समय वर्तमान अतिबाहित वर्तमान चली। तेणु वर्तमान आम देखिले जे कि नवेम्बर मास जेहेतु वर्तमान समय ये वर्तमान समय भितर आउ गोटे कार्ड आसी आज्ञा। ये कार्ड हूँ एस ऑफ वांड्स। ये जो कार्ड आसी एस ऑफ वांड्स कार्ड जे कि ये व्यवसाय पर बहुत भल कार्ड। ये रवि कार्ड आपन को खराब समय प्राय गत किसी दिन हम बीती जाइए आग को भल समय देखा दूसरी। ये कार्ड कहूँ बहुत पॉजिटिव कार्ड अच्छी। व्यवसाय क्षेत्र में ग्रोथ निश्चित हम सब क्षेत्र में यह बहुत भल प्रभाव पकेब। तेणु ये मसरे आपंकर ये जो प्रथम जहाँ देखा नवेम्बर मास वर्तमान परिस्थिति जहाँ अच्छी बहुत सुंदर परिस्थिति अच्छी एवं भल परिवेश अबिका अच्छी। तेबे आम ये तो नवेम्बर मासर कथा है मोर प्रिय दर्शक बंधु। एवं किंतु आम देखा कौन ना डिसेम्बर मासरे किपरि आपनकर समय अतिबाहित हम। डिसेम्बर मास कहले कौन आपनकर समय किपरि जीवो जहाँकि आम यहाँ हूँ स्वादिष्टान चक्र 6 पाखुड़ा विशिष्ट। एठी रति कामदेव रही तेणु सी आपन को कौन उत्तर रखिंट आम टे देखा आप भाग्य कौन अच्छी। डिसेम्बर मासर प्रथम सप्ताह डिसेम्बर मासर प्रथम सप्ताह कहले मोर प्रिय कुंभ राशि भाई भणी मैंने ये हूँ 3 ऑफ पेंटाक्लस कार्ड। पेंटाक्लस कार्ड आसिले शुभ होता है आज्ञा। तेणु आपण आज भावुंट माने ये जो प्रथम सप्ताह भावी पारती जे कहारी पाखर किसी गोटे साहाଯ୍य लड़ाई आपको निश्चित भाव में साहाଯ୍य मिल। व्यवसाय बाबद किसी उपदेश नाक चाहती निश्चित मिल। अर्थर साहाଯ୍य जब लड़ाई चाहती निश्चित अर्थर साहाଯ୍य मिल। कहीं सत मार्ग में आप कार्य करेंगे आपको सफलता 100% मिल। तो जो कम करने चाहिए से सहज सुखम हो पार। घर परिवार दाम्पत्य जीवन बढ़िया रपोर्ट आपण परिवार रिलेसन बहुत भल कथा मनर मनीष को कहींपारे। व्यवसायी मानक ये बहुत मर्यादापूर्ण सफलता आपको पहुंचेब। छात्र छात्री माने ज्ञान आज्ञाधीन निश्चित रहिबे भल व्यवहार मध्य रखिबे कारण ये 3 ऑफ पेंटाक्लस कार्ड ये आपको साहाय्य प्रदान निश्चित भाव में करुच्ची। प्रथम सप्ताह आपनकर समस्या जहाँ भी थाउ ना कहीं समाधान निश्चित भाव में सहजरे हो पार। ये प्रथम सप्ताह द्वितीय कार्ड कौन कहूँ ना किंग ऑफ वांड्स कार्ड। किंग ऑफ वांड्स कार्ड कहले आपण समय अनुसार निजक परिवर्तन करने चिंता करेंगे। आपन को भल भाव में जना अच्छी केतबे कौन करेंगे कौन ना लोक मान कार्य किपरि लोक मान ठारू कार्य हासिल करवा भल भाव में आपको जना अच्छी। ये बहुत एनर्जेटिक रही मौज मजलिस करेंगे आपण सहजरे पूरा माहिर मौजरे पूरा माहिर अटंती। आज आप बुलाबुली कुआड़े करने को हे तो यही द्वितीय प्रथम सप्ताह जापारती। मीडिया फिल्ड रे जो भाई भणी मैंने कार्य करुवे से सुंदर सफलता मिल भल खबर मिल आग को बढ़ी पारे। ये पॉजिटिव कार्ड संपूर्ण भाव में अच्छी मोर प्रिय
ଯାହାକି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ଭଲ ସୁନ୍ଦର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ କହୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି ନା ଇଏ ହେଉଛି ବୁଧଙ୍କ କାର୍ଡ଼, କିନ୍ତୁ ଏ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ। ମିଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟପ୍ ଲେଭେଲ ରହିବ, ବହୁତ ମ୍ୟାଚର ରହିବ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ରହିବେ। ମନି କ୍ୟାରିୟରରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଗକୁ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବସାୟରେ କୌଣସି ମ୍ୟାଚର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଠାରୁ ସହାୟତା ନିଅନ୍ତୁ, ଉପଦେଶ ନିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ରହିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରି ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରି ଅଛନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେପରି ଗୋଟେ ଲଟେରୀ ଲାଗିଲା ଟାଇପର କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହକୁ ଯିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହକୁ ଗଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହକୁ ନଜର କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ କହିଲେ ଏଠି କ'ଣ ନା ମଣିପୁର ଚକ୍ର। ମଣିପୁର ଚକ୍ର କହିଲେ କ'ଣ ନା ନାଭି ଚକ୍ର, 10 ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ ଏଠି ବ୍ରହ୍ମା ସାବିତ୍ରୀ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି କ'ଣ ନା ଦ ହର୍ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼। ଇଏ କାର୍ଡ଼ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କଥା ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ଟିକେ ପସନ୍ଦ କରିବେ, କାହା ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସମସ୍ୟା କିଛି ରହିବ। ତେବେ ଏକୁଟିଆ ସ୍ଥିର ମନରେ ଭାବିବେ, ଚିନ୍ତା କରିବେ, ସମାଧାନ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଏ ଜ୍ଞାନ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ମନି ଆଉ କ୍ୟାରିୟର କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ନିଜ ପଇସା ପ୍ରତି ବହୁତ ଫୋକସିଭ ରହିବେ। କ'ଣ କଲେ କେଉଁ ବାଟରୁ ପଇସା ରୋଜଗାର ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଭାବନା ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା କିଛି ଠିକ୍ ଯାହା ମାନେ ଯେଉଁଟା କରିବେ ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ ଏ କଥା ମନ ଭିତରକୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ କହିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ହୁଏତ ମିଳିନପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଓଭରଲୋଡ୍ ରହିବେ, ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ରହିବ। କିଛି ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଉପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଯାହାକି ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ଅଧିକ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ରିଲେସନ୍ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଯେହେତୁ କୌଣସି ମାର୍ଗଦର୍ଶନର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣ ଲୋଡ଼ିବେ, ଆଉ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ, ଉପକୃତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ ଆସିଲା କ'ଣ ନା 3 ଅଫ୍ କପ୍ସ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଭାବନା ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହେ ତା ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ଦେଖିଥାଏ। ଆଉ କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ଯଦି ହାତକୁ ଆସିଗଲା ସେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ମାନେ ଖୁସି ହେଇଥାଏ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଏସ୍ କରିଥାଏ, ପାର୍ଟି କରିଥାଏ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଜା ମଜଲିସ କରିଥାଏ। ସେ ଖୁସି ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାର୍ଟି କରିବେ, ଖୁସି ହେବେ। ନହେଲେ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ କିଛି ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖାଇବା ପିଇବା ଏସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ମନ ହାଲକା ହେଇଯିବ, ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ ହେଇଯିବ। ଏ କାର୍ଡ଼ କହୁଛି ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅତିବାହିତ ହେବ। ଘର ଆଉ ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଉତ୍ତମ ରହିବ, ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମନ୍ଦ ରହିବ। ରିଲେସନରେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିଯିବାର ଯୋଗ ବି ହେଇପାରେ, ଫୁଲ ଏନ୍ଜୟର ସୁଯୋଗ ନେଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ଲାଭ କରିବେ, ଏ ଲାଭ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖେଳକୁଦରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାତିବେ। ଇଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଆମେ ଏବେ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହକୁ ଯଦି ଅତିକ୍ରମ କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଅନାହତ ଚକ୍ର। ଇଏ ହେଉଛି ହୃଦୟ ସ୍ଥଳରେ ଥିବା ଚକ୍ର, ଦ୍ୱାଦଶ ଦଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଚକ୍ର। ଏଠାରେ ନାରାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ବିଦ୍ୟମାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଉପାୟ ଆଣିଛନ୍ତି, ଖାଲି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ କହିଦେଉଛି, ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାରାଂଶ କହିଦେବି। ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଶୁଣି ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମେ ଖାଲି ଦେଖିଦେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, ଇଏ ଆସିଛି 6 ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ କାର୍ଡ଼। ସବୁଆଡ଼ୁ ସପୋର୍ଟ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଯିବ। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି ଏ କାର୍ଡ଼ରେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ହୁଅନ୍ତୁ କି ବନ୍ଧୁମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଥିରୁ ଲାଭବାନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯଦି କୌଣସି ଗ୍ରୁପ୍ କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୁପରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିବେ। କ୍ୟାରିୟର ମନି ବ୍ୟବସାୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଏ କାର୍ଡ଼ ଯାହା ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ ମିଳିବ, ଚାନ୍ସ ବି ବହୁତ ରହୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ପଜିଟିଭ ଅନୁଭବ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଗାଇଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିବେ। କୌଣସି କାମକୁ ହାତକୁ ନେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଆଜ୍ଞା କରିବେ ନାହିଁ। ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଯଦି ମନ ଭିତରେ କରିବେ ସବୁ କିଛି ବଦଳି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ବଢ଼େଇବାକୁ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆଉ ଲଭ୍ ରିଲେସନକୁ ଦେଖିବି, ଯେଉଁ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି କଳି ଝଗଡ଼ା ଯାହା ବି ଚାଲୁଥିଲା ତାହା ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ପରସ୍ପରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ, ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ବହୁତ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେହେତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଇଏ ବହୁତ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଏମିତି କିଛି ଆପଣ କରିବେ ନା, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଆଉ ଆପଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜିତ୍ ହାସଲ କରିବେ, ସବୁଠି ଆଦର ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ବହୁତ ଭଲରେ ଦିନ ଅତିବାହିତ ହେବ ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏଠି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଡ଼ଟି କହୁଛି କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ଼। ଇଏ ଯେଉଁ କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, ଇଏ କାର୍ଡ଼ କହିବା କଥା କ'ଣ ନା ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବି ମହିଳା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାୟ ହେଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଜଣାଯାଉଛି ଏ କାର୍ଡ଼ର
ଷ୍ଟାମିନା ଜଣାଯାଉଛି। ମହିଳା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତା ହେବେ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣ ଅସୁବିଧା ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ରିଲେସନରେ କେହି ମହିଳା ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ମା ଯାହା ବି ହେଇପାରନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି ମିଳିପାରେ, ସପୋର୍ଟ ବି ମିଳିବ, ଗାଇଡାନ୍ସ ମିଳିବ। ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ ଉପଦେଶ ନେଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏଠି ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖାଦେବ, ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଟିକେ କରିବେ। ନହେଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗକୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେବୁଲ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଯେତେ କାର୍ଡ ଦେଖିଲେଣି ଆଜ୍ଞା ସବୁ କାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଅଛି। ଏଠି ଆମେ ଗତି କରିବା। ଏବେ ଆମେ କୋଉଠିକି ନା ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ର ବା କଣ୍ଠ ଚକ୍ରକୁ। ଏଠି এই কণ্ঠ চক্র মূଳରେ 16 দল পদ্ম বিশিষ্ট এটি যাকি উমা শঙ্কর বা শিব পার্বতী অবস্থান করছেন। এটি গোটে কার্ড আসিছি দ টাওয়ার কার্ড, এটি গোটে কার্ড আসিছি দ কুইন অফ পেন্টাক্লস কার্ড। তেণু এ নেগেটিভ কার্ড যেহেতু কেই না এটি গোটিয়ে নেগেটিভ কার্ড আসিছি। এই নেগেটিভ কার্ডটি আমি এটি মাইনস করা বাধ্য হবু, কারণ মু আপনার বহুবার বুঝাইছি যে 10 জন ভাল পিলাঙ্ক সহিত যদি জনে মূর্খ পিলা রুহে সে ভাল পিলাঙ্ক ভଳି কথাবার্তা ব্যবহার আচার প্রচার সবুকিছি হয়ে যাই। তেণু সেইপরি যদি 10 জন খারাপ পিলাঙ্ক সহিত যদি জনে ভাল পিলা রুহে সে খারাপ বাতাবরণ ভিতরে সময়କୁ ନେଇ ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ସବୁ କାର୍ଡ ଭଲ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ ନେଗେଟିଭ ଆସିଛି, ମୁଁ ଏ କାର୍ଡଟିକୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କାରଣ ପ୍ରଭାବ ଦ ଟାୱାର କାର୍ଡ, ଏ କାର୍ଡ ନେଗେଟିଭ କାର୍ଡ, ଏ କେତୁଙ୍କର କାର୍ଡ। ପ୍ରଭାବ ଯଦି ବି କିଛି ସାମାନ୍ୟ ଆକାରରେ ପଡ଼େ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖାଯାଏ, ସାମାନ୍ୟ ହବ, ଅଧିକ ହବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଠି ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ये कहीं ये केतुंकर कार्ड, ये हूँ राहुंकर कार्ड। तेणु जहाँ भी हो नेगेटिव कार्ड ये सब पॉजिटिव भितर यार प्रभाव किसी रहा ये राहुंकर कार्ड कौन आसी आम से विषय टी आम जाना। तेज देखा राहुंकर कार्ड देखिले ये पॉजिटिव कार्ड आज्ञा अच्छी। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ଦୌଲତ ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସବୁକିଛି ଆଜ୍ଞା ରହିବ। ଆପଣ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭାବି ଚିନ୍ତି କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ତା ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ଟିକେ ଖାଲି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଆରାମ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ରିଲେସନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ଉତ୍ତମ ଲାଭ କରିବେ, ମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ମନୋନିବେଶ କରିବେ। କାହିଁକି ନା କହୁଛି ଏ ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ ଯେହେତୁ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି, ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ କିଛି ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁ କିଛି ରହିବ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବେ, ଶୀଘ୍ର ସଫଳତା ମିଳିବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏ ମାସରେ ଯାହା କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଆପଣ ଟିକେ ଖାଲି ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ कुंभ राशि ये तो सब कार्ड गुड़ी भल आसला। तेज आप परीक्षा देले, परीक्षा आप कहले भल अच्छी। तेज आम देखा एक्सट्रा मेसेज भगवान कौन देते। वाह बहुत सुंदर कार्ड आसी 4 ऑफ वांड्स कार्ड। आपण पाखे बहुत भल परिवेश बहुत खुशी रे। परिवार कौन बाघर कि सेलिब्रेशन हो पारे, बंधु मिलन जोग रोचे, परिवार समस्त मिलमिशी रे। क्यारियर मनी व्यवसाय आम देखिले कार्य क्षेत्र में सबकि बहुत भल चलो। आप सहकर्मी बहुत सपोर्ट भी रे, मिलमिशी सब कार्य करेंगे। फाइनान्शियल क्षेत्र में बहुत भल रहा। जी रोजगार करेंगे से बहुत संतुष्ट रे। बर्तमान आपन समय बहुत भल चलुची। व्यवसाय किसी पार्टनर सहित भल व्यवसाय करेंगे। ये सुंदर कथा अच्छी, ये खुशी कार्ड आज्ञा। आपण घरे निश्चित किसी गोटे फंक्शन खुशी हम। ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी मैंने आपण घर को कौन खुशी गोटे आसीपे, जो खुशी परिवार सहित समस्ते मिलमिशी आनंद रे। लव रिलेशन आपंकर संपर्क बहुत भल रहा। संपर्क बढ़ आग को जी बह कि निबंध हम। जदि पूर्व संपर्क थी तेज फेरबार भी कारी चांस रोचे। ये एक्सट्रा मेसेज भगवान जहाँ देते। मुझे भाविली ये सब कार्ड तो नेगेटिव आसी ना पॉजिटिव आसी। ये गोटे कार्ड नेगेटिव आसी, आ गोटे आसी बोधे किसी ना कि देखिले आपंकर भाग्य भल अच्छी। ये भी पूर्ण सफलतार कार्ड आसी। तेज मोर प्रिय कुंभ राशि भाई भाई मैंने ये मुझे गोटे कथा आपको कहना चाहूँगी, जहाँ मुझे कहीदेली मुख्य कथा आप नोट करके रखु। कुंभ राशि आपणकर ये मासटी आनंद प्रमंदरे कटिब निश्चित भाव में। आनंद प्रमंदरे कटिब माने खुशी आनंद समय अतिबाहित हम। तेरे आउर गोटे कथा मुझे कहीदे जे कि कर्म क्षेत्र में बहुत सुफल फल मिल। लेखिकी रखु। बंधु मैंने आपको सहयोग निश्चित करेंगे। बंधु मान सहयोग लाभ आप करेंगे। निर्वाचन में आपण मैंने निश्चित विजय हासिल करेंगे। आय अव्याहत रहिबो। बहुत बढ़िया कार्ड। पारिवारिक जीवन में सुखी निश्चित भाव में हेबे। दुखर कारण नहीं। चाकरी पदमर्यादा निश्चित लाभ जोग अच्छी। जो मैंने योग्यता हासिल कर आशायी अच्छा से डिग्री चाकरी में निश्चित सफलतार जोग कहूँ। आउ व्यवसाय भाई मान कथा कहले व्यवसाय प्रतिष्ठित हेबे। छात्र छात्री माने पढ़ापढ़ी उत्तम फल पाइबे। यह नोट कर रखु। मोर प्रिय कुंभ राशि भाई मैंने निश्चित भाव में पुणी जनवरी मसरे आपने कार्यक्रम देखापी व्यस्त निश्चित हे। आउ ये गोटे कथा कहबी, जो भाई भूणी मैंने ऋणग्रस्त होती ऋण में बुड़ी जाती से एक सुंदर कार्यक्रम माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम आज प्रसारित जहाँकि आपंकर अग्नि पुराणर ये सुंदर ऋण मुक्तिर उपाय आप निश्चित भाव में कार्य लगे। कार्य लगे आप ऋण मुक्त
ହେଇପାରିବେ, ଧନ ଆସିବାର ବାଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୋଲିବ। କାରଣ ଏ ଅଗ୍ନିପୁରାଣ, ଗୁଣି, ଗାରେଡ଼ି ଏସବୁ ନୁହଁ, ଇଏ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣର କଥା। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ସେୟାର କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସେମାନେ ଯଦି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆଉ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ସେତେବେଳେ ଯାଏ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।